탄장고 하풍 하다이럭 탄상디 지치고도 파로 Thansa ang naino, chini imang rock. We once hoi na kib dalai lengka karna 100 rupees by shi oma hai gari tha oma hai gari shi manai once hoi na ke busu bulung kaya deba 100 rupees oba tang ba sung hai ne pocket da we dogan lo hin lamo khang ke se no ni lamo ke se ta bokro pai pai hi sia asuk khana 100 rupees ta bo value of ngui khang na bisa bokro pai pai si siri yang pai pocket ni bokro kamai thang pai si yang bosit Omahai 100 rupees by she. Jodi tini kapalo tongkhang kene. Omahai thar gari shi. Mana busubu mana. Once on like busubu. Wow ya deba. Bosi tabuk le. Omo by she sing ya. Agi wo tong 100 rupees by kaisa coupon mana. Bosi tabuk lo offer ro money disi mana. 100 rupees by. तीन तास माइन थांस ना मतलब कैसा पाइखे ना काय नहीं सी फ्री माउई थांसिबो कैसा पाइखे ना काय नहीं फ्री माने 100 बाइटी तीन ता kupon mau itu naik kini nih chances bare kaya ada ba tei bang thang ini kupon jotoi bang na asu ini nih chances bare oi kaya ada ba bisa 100 bai si kai tha neng 1000 na hang kena buskan sai 30 kan sungai thang sinai boy kese asu offer kaham kini nih chances belai nih bang oi thang hari mana oma hai chances oma hai offer oi tong maruno mista kari 100 rupees ro bopor kemain pai chung siang pel chances naidi ang nai sing tongo ani number rozak tongo te rozagawo title bo nungnai or ni simi nung contact khaioi ani thani bo nung coupon nawi mano dati whatsapp khaisdi love you लेकिन ऐसा है कि कॉमन नहीं रखा गया है क्योंकि वरना तो फिर बिजी सीटों पे तो उनके लिए लगाने लगे होते हैं लाइन बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए दिस इज आवर एरिया एंड ये सारा डब्ल्यूसी एरिया गीजर फैसिलिटी आल्सो दे अवेलेबल गीजर ऑप्शन भी आएगा गीजर भी लगेगा जो So this would be sitting area with TV, mini fridge cabinet, with the tea coffee amenities over here. So all this setup would be there, sir. ठीक है? और बाकी इस साइड में बेडरूम सेटअप है सर. यहाँ पर सामान रखने के लिए same as like washrooms and this one. washroom. You can see this. Fully as a 5-star hotel room, same as it. Our area WC ये पूरा इसके बाद यहाँ पे इक्विपमेंट लगेंगे तो यहाँ से आपका वॉश मशीन एंड आपका सारा काउंटर टॉप फ्रीजर रहेगा और उसके साथ रेंजेस रहेंगे तंदूर रहेगा दिस इज कंप्यूटर्स ओनली दिस इज द मॉनिटर दिस इज द सिस्टम so this area completely it will be there are some little bit minor issues are there like water is coming out from that side no so we didn't set up right now because कभी बारिश होता है ना तो पूरा पानी आ जाता है from the cafeteria Like that. 20 to 25 की कैपेसिटी में फर्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लोग उसी के साथ साथ नेक्स्ट बैच and this side is the practical section so both are combined setup downstairs we have a kitchen setup also where we will yes this is and for top simultaneously and also this classroom will be simultaneously used for वो बोके और नीता सर टाटा साहेब नहीं this for the activity.
teaching them the service over here. How to serve the dish, cutleries, cookeries, everything. So in this way, the community is the simple bar setup over here. So bar they will be cleaning up the food and bringing it, and they will be providing to the students. And even washing trolley, everything. So mostly यहाँ पर क्या रहता है कि हम लोग food vendors finalize. Tini puilano sing thasingo puila jaga na khyamo angkai sini UPSC TPSC ni bagi je coaching classes sing je start khaya nai mani omni thai nai likasing borok sini puila meeting pai mani yagulo no borok building hoite খুব তাড়াতাড়ি borok visit khai pine o ek dui saptan bisingo mono tabung simna sing thai ready ke ton khanai angkai amono jara UPSC ni bagi interested TPSC ni bagai tai bibinno rokom babe competitive exam rok je tongmani omonti sing kaham podokep nana thang tong sini student ni bagai nge oro খুব কম sing je kun kaise exam ni bising di bongno sing senior admission nanai puila sing 100 student by start khaina hani sing wan sulai tong bubagra by salai pai kha ngamono tabuk Delhi ni borok phayasak sing final saimia ko tobo tabuk ni simno thai nai ready khai tong okay tabuk second kai sini Tata Stripe by sing kathalai TTDC hapang kathalai খুব তাড়াতাড়ি skill development training center khuluk jana thang tong oronor nukana boni classroom rok boni kitchen rok pura hotel setup omo sunai thoto kai khai ke borok gombo sing খুব তাড়াতাড়ি no complete khainani phaisigo no nukana 80-90% samung no complete jak 80-90% तो complete हुआ है हाँ और थोड़ा बाकी है ये भी complete हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इनोग्रेशन कर लेंगे संतात्री ने इनोग्रेशन कर लेने ओमनो एवं उम्तिके ना आस्ते आस्ते सिन TTADC नि जे सामुं का हम लोग नो नुकनाई सिन जॉब तो बेकारों नि बागी सिन शिक्लारों नि बागी ते स्टूडेंट नि बागी वो अनेक किछु का हम खबर तुई TTADC हापंग हाइतंग बुबाग्रा नि लीडरशिप नि बिसिंगति सामुं का हम खाइने नि बागी न समय तांगलाय जाकसं एवं वा सामुं का हम नन खाइने ओमनो आस्ते धीरे मिया से তিনি ফুংসে ডিপার্টমেন্ট মান বাই দ্রবলা কে আস্তে আস্তে তাবু সিমনা সং চেরি নাই তো ব ফিল্ড তম খাইমান ব ডিপার্টমেন্ট তম খাইমান ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমন বিভিন্ন পরিকল্পনা তম সিনি নর আস্তে আস্তে নুংলাই মিডি আঙ্গুস কাম সাগা পুইলা সময় তামা দিন আস্তে আস্তে ফুনুগিরু বাইনি সিং তম খাইনা থাং তম খাইলাই তং প্ল্যানিং সিনি প্ল্যানিং ব অলরেডি 90% কমপ্লিট ও 5 বছর তম খাইনাই আমন আস্তে আস্তে নর নুগি থাং student je 100 জন আমরা ওকে পুশিং পঞ্চান্ন গেছে ই অর সেম ইগো তাউক যেমন অর টাটা স্ট্রাইপ যে খাইতেং এদা অর নুখনা নং বলনি ক্লাসরুম রক অরন তংনাই হোস্টেল বো তংবনি একটা রুম 4-5টা বেড গনাং রক এমদিকেনে সিংসিন কোচিং ক্লাস নিবো সেম সিস্টেম কেন খাইনে কিন্তু তাবুক সিংকে মনো বুবাগ্র কক সালেমেকে ইমিডিয়েটলি স্টার্ট খাইদেনি গমতো সিনি 1 বছর প্রায় নাঙি তংকামতো ওখাই 1 বছর 6-7 মাস সিং নামলে ওখাই tabukai sin je coaching classes UPSC TPSC IBPS competitive exam ni bagi je coaching center IPS UPSC ni alada TPSC ni alada base system ke tongnai amo total sing prothom dige 100 jon student target khaitong boni bagi bo future sing hostel khlainani planning tong borno bahikena sing hachal sampani jara hostel tongino kahamke coaching rana ni bagi ebong তাই তাবু পুইলা দিগে এনকে বংনো जों টেম্পোরারি जों কাইसा সেটআপ খাইলাই দङ অর অমন থাইसिङो पुइलाव थाइनाय केसं एनके ताबु अमनो पार्मानेंटली बाबे खाइनाय बागै जों परिकल्पना नाय दङ प्लेनिं नाय दङ ब थायो खाइनाय बजा खाइनाय स्टार्टिं गमनो नर मुंनाय है ओको मास मिसन हमबाय ओके खिरिन तंलानो सो TTADC हापंबाय सांग जानाय ओ कोचिं सेंटर दा अमसिनी टर्म्स एंड कंडीशन को कयेक्टा दङ अमसं मिडियम बिसिंगि साकलायदो आज almost narwai Osaka. We are having half part, na, for TTADC. TTADC little bit. Maximum part is now converted into the. Sini je tongjangnai lodging ni bagi, oro completing ba ke nor nuknai tong tau boroi mil lain sing haitong. Ngai skill development bagi alka part, teke ya guest house bot tong khutau.